Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de viande aux olives et pommes de terre. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم مرقة باللحم والزيتون والبطاطس. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de la viande, des pommes de terre et deux oignons, des olives et les épices. J'aurai besoin de paprika, gingembre, curcuma, persil, coriandre, un petit peu de sel, ail et un petit peu de poivre et un citron confit. راح احتاج اللحم والبطاطس وراح احتاج البصل مفروم بهذه الطريقه هذه والزيتون. وبالنسبه للتوابل التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، سكنجبير، الخرقم او الكركم، معدنوس، والابزار والثوم والليمون المصير والملح. نقول لكم كل شيء. ودائما لما اكون نصور ديما الوشه ديالي هذه كتكون تشوف فيا toujours quand je filme je suis là à côté de la fenêtre. Il me regarde, mon chat, regardez, toujours me regarde et je lui donne un petit peu. Donc dans un plat pour mélanger في آنية الخلط je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. في آنية الخلط راح أضع شوية زيت زيتون ما ذكرتهاش من قبل، ونضع ملعقة صغيرة ديال التحميرة، une petite cuillère de paprika avec le sel ça dépend le goût، الملح على حسب الذوق والرغبة، une petite cuillère de persil sec et de coriandre sec، ملعقة صغيرة ديال البعدنوس والقزبر يابس، وملعقة صغيرة ديال السكنجبير، une petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de curcuma، وملعقة صغيرة ديال الخرقم او الكركم، ونصف ملعقه صغيره ديال الابزار، moitié de petite cuillère de poivre. Ou ça c'est le citron confit. Je vais utiliser que celui-là qui est à l'intérieur. Voilà. و ليمونه مصيره راح اضع غلي الداخل ديالها، نقطعها قطع صغيره، اي دو غوس داي وفصين ديال الثوم. دائما الخليط يكون على حسب اللحم. et je vais ajouter la moitié d'eau، وراح اضيف نصف كاس ديال الماء. من بعد نخلط الكل، je mélange tout. Voilà, et dans cette marinade je vais mettre la viande. وفي هذا الخليط او في هذه الصلصه او في هاد الشرموله راح اضع اللحم يترقد شويه. donc je vais mettre la viande et je vais laisser un peu plus de 15 minutes. on peut laisser même 2 heures ou une nuit. نخليه يترقد في هاد الشرموله اكثر من 15 دقيقه، ولا نقدر نخليه ساعتين ولا حتى ليله ايضا باش يتشرب كل هذا العناصر pour absorber cette marinade. Donc je vais mettre le film alimentaire et je vais le laisser reposer. Après je vais prendre la marmite et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. راح اخذ طنجرة او كوكوت اللي حبيتو، ونضع فيها شوية زيت زيتون ونضع اللحم. et je vais mettre la viande. Je vais le laisser revenir 5 minutes، نخليه يتقلى واحد 5 دقائق ونولي نقلبه يتقلى في الجهه الاخرى ايضا. donc je vais le tourner aussi وغادي نقلبه ايضا باش يتقلى ايضا من الجهه الاخرى 5 دقائق ايضا.
et après je vais mettre le reste de marinade ou le marinade qui est resté. وغادي نضيف هاد الصلصه او هاد الشرموله اللي بقات لي et je laisse ce plat. Je vais mettre un petit peu d'eau à la fin pour récupérer cette marinade ونخلي هاد الانيه في الاخير ندير فيها واحد شويه ديال الماء ونديره باش نسترجع ديك الشرموله اللي بقات لاصقه. غادي نخليه يتقلى واحد شويه حوالي من 10 حتى 15 دقيقه. Je le laisse revenir, donc je ferme et je le laisse revenir de 10 à 15 minutes. Et après, je vais ajouter l'oignon. Là, j'ai 2 oignons que je l'ai coupés finement. عندي هنا بصلتين اللي قطعتهم قطع صغيرة. أيضا غادي نخليه يتقلى من 10 حتى 15 دقيقة. Aussi, je le laisse revenir de 10 à 15 minutes. Et quand je vois que la viande presque cuit, pas à moitié cuisson, ومن نشوف بموس او بسكين نشوف ان اللحم ديالي قرب يطيب. Donc je vais ajouter les pommes de terre. راح اضيف البطاطس. Donc j'ai ajouté un petit peu d'eau avant. زدت واحد شويه ديال الماء et j'ai mis en même temps les lentilles à côté. طيبت في نفس الوقت اللحم والعدس غادي نوريه لكم. Et après la cuisson de mes pommes de terre et de la viande, je vais ajouter j'ai ajouté les olives. من بعد ما طابلي او نطبخ اللحم والبطاطس راح اضيف الزيتون نخليه 10 دقائق ومن بعد نحطه. Donc je laisse les olives 10 minutes et après il est prêt. Même mes lentilles j'ai enlevé, ils sont prêts en même temps. حتى العدس انطبخ في نفس الوقت. من العدس غادي نخليه في الفيديو القادم ان شاء الله. Les lentilles je les laisse dans la vidéo prochaine inchallah. Donc voilà mes amis, ma recette pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي السريعة لهذا اليوم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.